Soto ayam Pinangsia. Sawi Pinangsia. Perfect timing. 흔들려도 어때? 그때 나의 손을 잡아. Ada HP. Oke. Yang ini ya. Dan itu pun udah dapat 4 batang permen bubble gum. Bisa foto di stand buat foto bootnya. Terus udah dapat 1 strip foto. Jadi ini untung banget. Boleh langsung disamperin aja. Atau kalau misalnya kalian mau sama kayak kita punya t-shirt warna pink kayak gini, lucu banget, boleh. Dan di price-nya 50.000 aja. Kayaknya udah lumayan. Mana sih dianya? Affordable ya buat kaos. Dan ini kaosnya enak guys, kayaknya katun sih. Ini boleh langsung aja kalau kalian mau sama, samperin ke boothnya, beli aja. Cuma 50.000 aja, terus kita juga udah dapat. Ngapain ya yang baru dan Kalau seru? kalian mau main machine gajahnya, ini gratis, kalian tinggal foto aja dan post di IG story. Ini kita lagi beli risol biar bahan bakar perut isi amunisi. yang bisa guys, beli risol. Jadi ini sangat macet banget, dia diangkat. Kita oper-oper sambil Ayo udah sampai. Ini sangat crowded. Lihat. 행동은 어리버리 어딘가 어설픈데 눈빛은 빛났던 나의 빽빽한 내 일상 거기 난 반 이상 똑같이 꽃이 노래를 불러대던 day and night 지치던 순간 더 예쁘게 남았던 건 무심한 척하던 한 위를 건네주던